Yan. Hello mga kaprinting, kailangan nyo ng adjustment program o resetter ng Epson L4150. Join lang kayo dito sa FB group ng Bentech. Yan. Tapos, pag naka-join na kayo, punta kayo ng file section, no? Ito yung resetter. Advisable na mas nagamitin ninyo yung Firefox kasi minsan nadedetect ng Chrome na kaya hindi siya nada-download ng maayos. So sa Firefox ninyo siya i-download. Yan, open nyo yung browser nyo. Dito natin i-open yung resetter. No, nasa file section lang yan, no. File section. Yan, 4150. Tapos click nyo to. Kailangan may 7-zip yung computer ninyo or may WinRAR or WinZip. Yan. Once na na-download na, punta kayo sa default nya, nasa downloads. Gawan nyo na lang ng folder, no? L1450. Tapos extract ninyo yung file. Yan. Tapos yung password nito ay Bentech lang. Yan. Then, yan. Kailangan nyo din ay temporary i-disable ninyo yung antivirus ninyo, yung Windows Defender. Tulad niya, no? Na-detect na malicious program, no? Or parang virus. Kailangan ninyong i-turn off yung Windows Defender. Yun, nawala na, oh. Kasi na-detect na virus. So nawala na yung adjustment program. So ang gawin niyo muna ay off ninyo yung temporary yung antivirus nyo. Yan, Windows Security. Tapos itong virus threat protection. Yan. Tapos punta kayo dito sa manage settings. Then yung real time protection, turn off nyo muna yan. Tapos yes. Then nawala kasi yung program, no. Yan, nawala. Burahin natin, no. I-extract natin ulit, no. Extract here. Password. All caps Bentech. Then itong adjustment program na icon, no, ADGB Prag, run as administrator. Then yan, na open yun na, no. Siselect nyo lang naman yan yung port number kung saan naka-install. Yan. Dito kasi wala siyang naka-install, kaya hindi mo siya makikita. I-on nyo lang yung printer. Then pag na-on na, makikita nyo dyan. Kasi dito wala eh. Particular adjustment, tulad lang sa mga dating resetter, tapos head face ink pad counter. I-check nyo lang yan. Tapos para ma-reset, initialize. Yun, tapos turn off nyo yung printer, tapos i-on nyo ulit. Yun lang, maraming salamat.